Saya, Abdul Rashid Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Bahasa Inggris Universitas Tadulako. Pada aksi 1 ini, materi to give suggestion dan to state rules diajarkan menggunakan project-based learning. Pada pertemuan pertama, sintaks project-based learning yang dilaksanakan ialah pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, dan memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You may sit down, please. Yes. Okay, good morning, students. Okay, so before we start our lesson, I want one of you to lead us to pray. Please, Zulkansha, please lead us to pray. Okay, friends, before we study, let's pray. Pray with me. Please. Okay, thank you, Zulkansha. And I want to check your attendance today. Who is not coming today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? And then? Aisyah, Sylvia, absent. Yes, Sylvia absent, and then Fauzan, permission. Permission. Okay. Do you still remember about good morning, students? Okay. Yeah, let's try, and I will start first. On 1, 2, and 3. Good morning, students. How are you? I'm fine. Good morning, students. How are you? I'm fine. Good morning, students. Good morning to you. Good morning, students. How are you? I'm fine. Good. Okay, give applause to you all. So, the next I want you to stand up first. Can you stand up, please? Yeah. We will sing a national song. Do you still remember Garuda Pancasila? Yes. Yeah, okay. We'll sing it on 3. 1, 2, and 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Okay, give applause to you all. You may sit down, please. Right. So let's start our lesson today. Mari kita mulai pelajarannya hari ini. I have some question to you. The first is, have you ever feel confused? Pernahkah kalian merasa bingung to do something, untuk melakukan sesuatu? Have you ever feel that? Pernah merasakan yang seperti itu? Yes. Kalau kalian merasa bingung, what do you do? Apa yang kalian lakukan? Bertanya. Sama siapa? Pak, sama teman. Ya, sama teman, sama Pak. Well, siapa lagi? Orang tua ya. Kira-kira dari pertanyaan itu apa yang ingin kalian dapatkan? Sebuah apa? Sebuah jawaban atau saran. Mantap. That's it. So today we are going to learn about to give suggestion. Bagaimana memberikan saran. Yang kedua itu bagaimana cara untuk menyampaikan aturan-aturan atau rules. Right? Ya, oke. Kira-kira bentuk saran seperti apa yang pernah kalian tanyakan? Misalnya. Atau begini, kalau ada teman yang sakit perut, kalian kasih saran apa? UKS. Ke UKS. Ada yang ke UKS, ada yang apa? Apa lagi? Ya, menyarankan untuk memakai minyak kayu putih. Good. Sekarang Bapak akan membacakan kompetensi dasar dari materi kali ini. Ya,
Kompetensi dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, di mana kalian harus bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya dalam meminta informasi terkait keharusan, larangan dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu indikatornya kalian mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, menerapkan unsur kebahasaan dan menganalisis ungkapan. Lalu, ya. Jadi pada pembelajaran kali ini di akhir nanti kita akan membuat sebuah produk. Nah, karena kita mau membuat sebuah produk, maka model pembelajaran yang Pak laksanakan adalah project based learning. Ada yang pernah dengar project based learning? Pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis project. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok kalian akan membentuk sebuah atau mendesain sebuah infografik dan menghasilkan produk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada? Yang pertama, to give suggestion. Suggestion ini apa dalam bahasa Indonesia? Memberikan saran. Di sini dijelaskan bahwa untuk memberikan saran kita dapat menggunakan should and should not. Should and should not. Mas atau masner? Master. Mas? Masner. Kenapa? Artinya apa? Jadi, so now I will give you a worksheet. Saya akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Yes. You must do all of the tasks here. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas di sini. Setelah itu kalian akan mengumpulkannya dan Pak akan membagikan kalian ke dalam beberapa Kelompok. untuk ini dipakai bersama-sama ya. Yes, sir. Pak, ini uang, Pak. Your project. Jadi kalian akan memulai project kalian. Pertama-tama kalian dibagi dulu menjadi grup, sudah. Setelah itu, after divide you into a groups, you will be given such topic, several topic. Kalian akan dibagikan beberapa topik yang harus kalian eksplorasi. That you must be explore. The first topic is you must find the rule of science laboratory. Jadi kelompok satu perhatikan, kamu akan mencari aturan di lab IPA. Sudah? Kalian akan mencari aturan di lab IPA. Cara mencarinya, kalian boleh buka internet dan juga boleh bertanya kepada penanggung jawab lab IPA, Pak Iksan, Ibu Lun, atau Ibu Amira. Ya. Untuk kelompok 2, you have to find, kalian harus mencari the rules of library. Oke, perhatikan. Yang pertama, kalian akan dibagi tugas menjadi 3 jenis tugas. Yang pertama observer, interviewer, dan yang terakhir designer. Observer bertugas untuk mengobservasi atau mengeksplorasi melalui internet. 2 orang. Okay, and then the second role is interviewer. One person will be interviewer. Satu orang sebagai interviewer yang mewawancara. Nah, satu orang. Terus yang ketiga, dia sebagai designer. Dia yang akan membuat desainnya.
You have to arrange the schedule. Kamu harus menyusun jadwal. Coba nanti kalian susun jadwal sama kelompok kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? No. No question so far? Yes. Okay, I want to ask you. If you have no question, I want to ask you. What auxiliary atau kata bantu apa yang kita gunakan that we use to give suggestion? Who knows? What auxiliary kata bantu apa yang kita gunakan that we use to give suggestion untuk memberikan saran? Should and should not. Atau disingkat shouldn't. Ya. To state rules. Must and disingkat apa? Mustn't. Ya. Okay. So what do you feel about our learning process today? Apa perasaan kalian tentang cara belajar kita hari ini? Are you happy? Yes. If you happy, please give applause to yourself. Yeah. I think today you have learned well. You are a very active and smart student. Pak pikir hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Kalian sudah menjadi sangat aktif dan menjadi siswa yang pintar. Nah, begitu seharusnya kalau menjadi murid, ya. I hope what we have learned today can be a benefit for you and for me and for us. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Okay, see you next meeting. Before we close this meeting, I want you to close this with a pray. Please, Zulkansyah, lead us to pray. Finish. Okay, thank you very much, Zulkansyah. So that's all for our meeting today. See you on the next meeting. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Take care. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, sintaks project based learning yang dilaksanakan ialah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, students. Morning, sir. Okay, you may sit down, please. Okay. How are you today? How are you today, students? I'm fine. Fine. Okay, I want to check your attendance, your presence today. Who is not coming today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Fauzan, Diana,
Fauzan, Fiana, Gafur, Azmi. Please stand up. And we will sing Halo Halo Bandung together. On 1, 2, and 3. Before we start our lesson, please chairperson Cahya lead us to pray. Right? Okay. Okay, friends, before we study, let's pray. Pray begin. Yes. Okay. Alhamdulillah. Thank you, Cahya. Alright. Let's continue our study today. Do you still remember our recent material? Ada yang bisa? Tentang? Ya, coba Cahya berdiri, stand up please. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? No? Ya. Oke. Seperti yang Pak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tahap yang keempat, kelima, dan keenam. Di tahap keempat itu kita akan melanjutkan memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi setelah kemarin kita membuat teks, hari ini kita akan mendesain sebuah infografik yang berisi teks tersebut. Ya, kita akan mendesain menggunakan apa? Menggunakan aplikasi apa? Canva. Ya. Sekarang sudah duduk berkelompok? Sudah. Ya. Jadi hari ini kalian harus mampu membuat desain infografik dan mempresentasikannya. Itu tujuan pembelajaran kita. You design the infographic. Okay. Attention students, because the time for designing your infographic is up, karena waktu mendesain sudah selesai. So now you have to present it in front of your class. So now we move to the next stage about the evaluation of your learning experience. Evaluasi dari pengalaman belajar kalian. Ya, terus apa lagi kesulitannya? Dalam pembuatan infografik ada yang Okay, so students, I think all of the stage of project-based learning have done. Semua step-step dalam pembelajaran berbasis project sudah selesai. I hope you can get input. I hope you can get more knowledge. Before we close material, sebelum kita menutup materi hari ini, I want us to conclude our learning process. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembuatan infografik, apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan? Desain, terus any question? Ada pertanyaan? No? Do you understand? Do you understand?
So thank you very much for your coming and attention today. Terima kasih atas kedatangan dan perhatian kalian. Sampai berjumpa minggu depan. See you next week. Before we end this meeting, one of you will lead us to So that's all of our meeting today. Thank you very much. See you next week. Stand up, please. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.